प्रभु जीशु प्रथम बार क्रूस तले पड़ुछंती। हे प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम्भे माने तुमको आराधना करूछु ओ धन्यवाद अर्पण करूछु। जीशु भारी क्रूस धरी जाऊ जाऊ पथ मध्य अति दुर्बल होई पड़गले। क्रूस ताहाको ऊपर माड़ी बसिला। क्रूस भारण चापरे जीशुकर श्वास रुद्ध होला। तथापि निष्ठुर सिपाही मानकर ताहाको प्रति दया होला नाही। प्रार्थना। हे मोर प्रियतम जीशु, मोर पाप ही तुमर एही पतनर कारण। मु ताहा लागि अनुताप करूछि। पुनर्बार पापरे न पड़िबाको मते अनुग्रह कर। प्रभु तुमको केबे एते कष्ट देबे नाही। हे आमମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମ ପୂଜିତ ହେଉ, ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହିପରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆଜି ଆମ ଦୈନିକ ଆହାର ଦିଅ, ଆମମାନେ ଯେପରି ନିଜର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରୁ, ସେହିପରି ଆମର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ି ଆମକୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ନମସ୍ତେ ମାରିଆ, ଅନୁଗ୍ରହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସଙ୍ଗରେ ନାରୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗର୍ଭର ଫଳ ଯୀଶୁ। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा गौरवान्वित हुअन्तु। प्रभु हमको कृपा करो। मृत विश्वासी आत्मा परमेश्वर को कृपा करो।